deh. Long live Pajay. কেডা কইব যে কোনো একদম তো কম ওয়ার্ডে দাঁড়াইছি আমি 15 নম্বর থেকে রিঙ্কু মক, 3 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে ম্যাডাম সেবা কলয়, আর 4 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে আমরা অনুমিত দেখবো। আপনারা তীব্র মাথা তোলার থেকে জয় নিয়ে কতটুকু আশাবাদী মনে করছেন? জয় নিয়ে আমরা অনেক আশাবাদী, আর প্লাস 2023 পর যে সরকার হইব এটার মধ্যে আমরা তীব্র মাথা আছি অলরেডি। 4 নম্বর ওয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে বিজেপি খাওয়া নেতা গোপাল সূত্র তারা প্রতিদিন এভাবে এটা কীভাবে নিতেছেন? অ্যাকচুয়ালি ওরা রুট লেভেলটা একটু ভালো না, স্ট্রাকচার ভালো না। মানে আপনারা জিতবেন? অবশ্যই অবশ্যই, এটা নিশ্চিত অলরেডি আমরা জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকব, কিন্তু লড়াই ঝগড়া এইসব থেকে যাতে সবাই দূরত্বে থাকে, যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পার্টিসিপেট হয়। যে জয়ী হবে সে জয়ী হবে, এবং যেই পরাজিত হবে সে পরাজিত হবে। সেখানে এর জন্যই আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো, যাহাতে আমরা এই আমবাসাবাসীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা যেই যার পছন্দের মতো রাজনীতি করতে পারেন, কিন্তু রাজনৈতিক হিংসাত্মক রাজনীতি না করে একটা ভালোভাবে আপনারা এই রাজনীতি বা এই ইলেকশনটাকে যাহাতে পারাপার করে, এর জন্য সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে। এবং আমি আশাবাদী আমাদের 3 জন প্রার্থী থেকে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী করাবো। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ইব্রামথা আয়ুব লক্ষণ চিনিত আনসার এবং ফ্লাইং বেলায় বেলায় আমরা 3টা আসনে প্রার্থী দিতে যাচ্ছি। আমরা 3 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের মিসেস সেবা কলই, এবং 4 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের অনিমেষ দেববর্মা, এবং 15 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের রিঙ্কু মক, এবং আমরা আশাবাদী তাদেরকে নিয়ে। Tini tam engo bobo kondisi engo not tini nomination dilayan na. Belai hambai chini o jaga tini jetong nai kokborok news channel tai bangla news channel সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, এবং যখন বেলাকে হামবাই जों साइमानो ओ जागा tini आम्बासा नगर पंचायत नि कायसा इलेक्शन नानि थां दंग इलेक्शन प्रत्येक बार इलेक्शन नो जों नगो जेटा tini खनाका जे असम्भव नि कुनो करै जों असम्भव न सम्भव खालायमांखा जे तिप्रामथा दफानि थानसानो तैयै बा ओ हामक्राय ओ हायुंनि हामक्रायनो तै सामुं खालायमाबाय एडिसि हापारो बाहायनो जों नुखा गताल के कायसा पार्टी कुसोनारि मा लगे लगे न जों तिनि आ जागा एडिसि हापां खावैमानखा गो अबो हायकेनो जों तिनि ओ जागा दंग तिनि
15টা আমবাসা নগর পঞ্চায়েतनि आन्दाराव आबोनि बिसिङाव पुरसभा आबोनि बिसिङाव 3 जन जों अ जागा पार्टिसिपेट खालाय दङ जों बेलायखेनो गावनि मोखांनि जों खाथुम खाजां लायजाक ताइ जोंनि अ जागा दिनै जे फायनाय गोबां सापर्टार रखायजाक ताइ नगो आसुखै दङिबो बरफ बाहायनो खापां स्राङै दङ अ जागायाव आं नुखा 3 नम्बर वार्ड जोंनि बाउलिया बस्तिनि बुकुब जुग जोंनि सेबाकलय बरनक बनक बनक नायनाय दी बाबु मोखां गोसों जाक तामंखे जों आबोनो तेबो मासों सारि लायनाय 4 नम्बर वार्ड शान्तिपारा आ जागासिनि काकुक अनिमेश देबबर्मा बाबु हायनो सलाका हामा सिगलाखौ जाय आसा दङ जों कायसा दङ जों 15 नम्बर वार्ड जहलनगर रिंकुमक बन बाहायनो जों बेलायखेनो स्रां नुगो काहाम नुगो बाहायखेनो जों बसकांनि साल जोंनि दाबुक जे इलेक्शन पार्टिसिपेट खालायनो थांजानिबो आं जत लुखरबनि थानिबो बरफनि नै गयनोनि थांगो फायदि जों बरफनो गोबां बुदिउै जों बन कप्लाय खालायनाय बरफ खरब तामनो जों अजा कप्लाय खालायनो अर्थ बुबाग्रानि मक फैनो जों हुमानि खालायनाय जों अजागाव बरफ खरब तामनो कप्लाय खालायनो अर्थ अजागानि लिडिं पार्टआव दंनाय बरफनि कप्लायनाय बरफ खरब तामनो जों कप्लाय खालायनो अर्थ दिनै दिब्रा दफानि हामजानो सुते हामजाकमानि खालायनाय आबोन बागै दिनै बुबाग्रानि हामजाक मुंनो फैयै दाय दिनै अदफानि थानसानो फैयै जों अजागा आम्बासाव 3टा जागा जे पार्टिसिपेट खालायनो थां दङ आ जागाव नरक बरफ जतनो दिनै जे निउज चेनेलनि बिसुथि नायतंनायनो बां प्रसारनाय बरफनो फायदि जों सापर्ट खालायलायानो आर सापर्ट खालायलायथिबो जों नुगो केबो फ्रन्ट अफ फाइ खालायो केबो उनक्लबदि खालायो हाय दाना जे बसकांनि पाला आबो स्मिनो पाला क्राक आबो हाया बसकांगो तंगै सिकांगो जे नुकजानाय पाला आबो क्राक उनक्लबो सुंजानाय पाला आबो रागो आमबागै गोबां मानसिनि आबो हायके हुइजागै जे पाला नि बासानाय नरमनि थानिवा कक कसारो ताइ गायसा कक दिनै अजागा तिप्रा मथानि जे दिनै सापर्टार रखनबो आङो कक कसारनाय फायदि जों शान्तिपूर्णभावे जाहाथे बुथ इलेक्शन जों लाइरि माननानै बुलाय टकलाय आबो दिनै बागै पटरिया हाय दाना दिनै गोबां मा पार्टिनि अजागा पार्टिसिपेट खालायनानै फायनाय पार्टिसिपेट खालामनानै फायगोनिबो जों जि तिनानि बागै खालायनाय आमोखे वालायनानै बुलायनानै बागैया हाय दाना যতনো जोंबो तंनाय जे जों हामजाक लाइमा बिसिंति खायै আমরা না আজকে বাংলা নিউজ মিডিয়া কোন কবিতা দুজন আছে বাচ্চা বাবু কবিতা